Basi ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo 25 kuanzia ile fungu la 26 na 27, tunaona namna ambavyo Esau alipendwa na baba yake na Yakobo alipendwa na mama yake. Na unaona kuna fakta mbili ambazo pale zinaonyesha. Fakta ya kwanza, kwa nini Esau alipendwa na baba yake, ni kwa sababu alikuwa anaenda kuwinda, anapata mawindo, anamletea baba yake, wanakula, wanakunywa, wanafurahi. Moyo wa mzee Isaka ukampenda sana Esau kwa namna ambavyo alikuwa akichakalika. Lakini pia tunaona Yakobo alipendwa na mama yake kwa sababu nature ya Yakobo alikuwa ni mtu ambaye kwanza ni mtulivu, lakini pia alikuwa anapenda kukaa nyumbani. Maandiko yanasema kwamba alipenda kukaa hemani, alipenda kukaa sana nyumbani, na lile jambo likampelekea mama Rebeka akampenda sana Yakobo. Na hivi vitu viwili tunakuja kuviona kwenye maisha yao. Tunaona wazi ya kwamba maisha ya Yakobo alipokimbilia kwa mzee Labani, tunaona yalimsaidia sana. Ile neema ambayo ilimwezesha kukaa pale nyumbani, kutulia, kuwa na utulivu, na neemani ya kwamba alikuwa akimsaidia sana mama yake shughuli za pale nyumbani, kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba yeye alipenda kukaa nyumbani na yeye alikuwa ni mtulivu. Na ndio maana hata alipoenda kwa mzee Labani, tunaona kwamba alikuwa na utulivu hali ya juu sana, alisaidia vitu vingi sana vya pale nyumbani. Ndio maana hata ile neema ya kufika pale ni baada ya kuwa aliwasaidia wale watoto wa mzee Labani, wale watoto wa kike walipokuwa wameenda kuchota maji kwa ajili ya mifugo yao, na hapakuwa mtu wa kuweza kuwatoa ile jiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba Yakobo anaingilia kati. Lakini Esau naye baada ya kwenda kutoka kwa mzee Isaka akaenda kupambana kwenye maisha, tunaona kwamba pia naye alipambana, kwa sababu maandiko yanatuambia mwisho wa siku, wakati Yakobo anarudi nyumbani akamtafuta kaka yake Esau, tunaona kwamba Yakobo alijipanga kumpa zawadi, kumpa mifugo mingi tu, lakini maandiko yanasema ya kwamba Esau alikuwa na mali za kutosha na alikuwa na wanaume zaidi ya 400. Kwa hiyo unaona kwamba alikuwa ameshajipanga kweli kweli. Hiyo pia ilimsaidia. Maana yangu nini? Ni kweli ya kwamba Esau alipoteza haki yake ya mzaliwa wa kwanza, akampa Yakobo kwa chakula. Na imani ya kwamba kuna wakati Esau alikaa akagundua kwamba hakika hapa nimekosea, na ndio maana jambo lile halikwenda kumuweka katika hali hiyo. Aliamua kupambana, aliamua kusonga mbele, na aliamua kisha kwamba anapambania future yake. Maandiko anaponiambia kwamba alikuwa na wanaume 400 na alikuwa na mifugo na familia yake, unaona kwamba kuwashawishi wanaume 400 wakawa upande wako na wakashirikiana na wewe, wakawa wafanyakazi wako, ukawa ndo bosi, kwa kweli sio kitu chepesi. Ni kitu ambacho kinahitaji mtu ambaye akili yake iko vizuri sana. Kwa hiyo tunaona kwamba pamoja na kwamba Esau alimesa, lakini haikuwa mwisho wa maisha yake. Alidhamiria kusonga mbele, alidhamiria kupigania future, na tunaona kwamba mwisho wa siku maisha yake yalibadilika. Nataka nikwambie nini rafiki yangu? Yawezekana kuna kitu ambacho umemesa hapo kwenye maisha yako. Labda ni shuleni ulifeli, labda ulifukuzwa nyumbani, labda bosi wako alikufukuza, labda kuna kitu fulani tu ambacho kiliingilia kati, ukajikuta kwamba umemesa hapo, na ukajikuta kwamba kila naye kuangalia anaona kama umepoteza kila kitu. Kila naye kuangalia anaona kama vile future yako imepotea. Kila naye kuangalia anaona kama hakuna kinachowezekana, huna unachoweza kukifanya. Lakini habari njema ni kwamba pamoja na kwamba umemesa, pamoja na kwamba kuna makosa uliyafanya, pamoja na kwamba kuna vitu ulivifanya vibaya, lakini neema ya Mungu ni kubwa mno. Kama Esau aliweza kusonga mbele,
na akajikuta kwamba anafanikiwa, hata wewe inawezekana. Pamoja na kwamba umekosea, lakini kosa moja haliwezi kutoa hatima ya maisha yako. Maandiko yananiambia kwamba mwenye haki hata kianguka mara 7, oh wow, bado atasimama tena na kusonga mbele. Maana yangu hapa ni nini? Ni kwamba hata kama umeanguka mara 1, umeanguka mara 2, umeanguka mara 3, hiyo sio mwisho wa maisha yako. Hiyo sio mwisho wa hatima yako. Simama, jikungute, nyanyuka, songa mbele, pambania future yako, pambania future ya watoto wako, pambania future ya familia yako, na mwisho wa siku utaona kuna kitu kikubwa sana ambacho Mungu atakufanyia, Mungu atakutendea. Usiendelee kukaa chini, nyanyuka, jikungute, anza upya, songa mbele, na mkono wa Bwana na neema ya Bwana itakuwa pamoja na wewe. Esau alinyanyuka akasonga mbele. Wewe kuwa Esau wa sasa ambaye unaweza ukanyanyuka tena na kusonga mbele. God bless you. Mungu akubariki sana. Natamani kukuona ukiwa umesonga mbele, kukuona ukiwa umeenda kwenye hatua nyingine na viwango vingine tena. Mungu akubariki sana. Nitafurahi kama utakuwa umesikia video hii. Kama imekugusa, ningefurahi kuona ukiniandikia ujumbe mfupi, message au ukicomment, ili kujua kwamba tuko pamoja na wewe. Naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church. Tuko Kisesa hapa jijini Mwanza. Mungu akubariki sana. Amen.